वेलकम बैक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप डॉक्टर शबाना साहिबा की बातों को सुन भी रहे होंगे, नोट भी कर रहे होंगे, और अगर रिकॉर्ड हो जाए तो मैं समझता हूँ और भी ज़्यादा अच्छा है। तो चले कंटिन्यू करते हैं हम। जी डॉक्टर जी, हम बात कर रहे थे स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि हम स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि खुदा ना खास्ता हम किसी ऐसी चीज डिप्रेशन में जा रहे हैं। स्ट्रेस का मतलब ये होता है आप कोई भी चीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, एक्स्ट्रा सोच रहे हैं। स्ट्रेस का मतलब ये होता है। और ये बात तो ये है कि अब जैसे हमने सपोज हमने खाना ही पकाना है, तो हम क्या सोचेंगे कि सुबह से कि खाना पकाना है, कितने लोगों के मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है, मेरे बच्चों को क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, मतलब क्या पकाना है। तो ये मतलब ये भी एक टाइप है स्ट्रेस की भी टाइप्स है ना। तो ये स्ट्रेस है, ये क्या कहते हैं, कुछ चीजें नेगेटिव में चली जाती हैं, कुछ पॉजिटिव में। स्ट्रेस लें, पॉजिटिव स्ट्रेस लें। पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब ये कि जो कंपटीशन की तरफ जाए, जो कि आपको चैलेंजेस कबूल करने की तरफ जाए। स्ट्रेस की दो टाइप्स हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो रिसर्च बेस्ड है। तो कोशिश यही करनी चाहिए। एक्चुअली स्ट्रेस जो है हम लेते हैं तो इससे क्या होता है, ना सिर्फ हमारी बॉडी और बल्कि हमारा जितना भी सिस्टम है वो भी उसको रिस्पॉन्ड करता है। एक्चुअली स्ट्रेस क्या है, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें यह है कि आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो आपका जो एक हार्मोन है कॉर्टिसोल वो निकलता है, उसकी वजह से आपका विटामिन डी एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो कोशिश यही करें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर है, आपने दवा ले ली, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवा लेने के साथ स्ट्रेस लिया तो आपकी दवा का भी असर खत्म हो गया। आपका कहने का मतलब ये है कि देखें, अगर आप दवाइयां ले रही हैं और ये चीजें हो रही हैं आपके, तो स्पेशली स्ट्रेस ना, तो ये सारी जाया हो रही हैं। बिल्कुल। और ये ज्यादातर मैंने जो फील किया है, मेरी वाइफ यूज्ड टू, आज क्या पकाऊंगी, क्या करना है, तो ये औरतों में ज्यादा होता है या मर्दों में होता है? स्ट्रेस ज्यादा कौन लेता है, आप क्या कहती हैं? मर्द देते हैं, औरतें लेती हैं। अच्छा, सही जा रही है। नो कमेंट्स। तो एक्चुअली ये तो जेंडर में असल में ये डिपेंड करता है पर्सनालिटी के ऊपर, क्योंकि हमारे जो साइकोलॉजी में पर्सनालिटी डिस्क्राइब करते हैं, पर्सनालिटी की टाइप ए, टाइप बी, इस तरह से उसमें कोई एक पर्सनालिटी ऐसी होती है जो कि परफेक्शन चाहते हैं, और बी पर्सनालिटी, एक ए पर्सनालिटी होती है बहुत एग्रेसिव होते हैं, परफेक्शन चाहते हैं और बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। एक बी वाले होते हैं, वो बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं लेकिन बहुत काम होते हैं, सुकून से काम कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सनालिटी के ऊपर ना। अच्छा, एक चीज़ और है जो मुझे अभी याद आया कि आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, आपके बच्चे भी माशाल्लाह बस ऑलमोस्ट गोइंग टू बी फिनिश नाउ, तो ये पूरी फैमिली डॉक्टर फैमिली है। तो घर का माहौल बड़ा पुरसुकून होता होगा, या ऐसा है या ऐसा नहीं है? पुरसुकून है, बल्कि हमारे यहाँ तो ज्यादातर आपने कहा ना, एक सारी बात काट रहा हूँ कि मर्द स्ट्रेस देते हैं, तो मेरा इशारा आपके हस्बैंड की तरफ था कि मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक कि वो आपको स्ट्रेस देते होंगे। नहीं, वो ऐसा स्ट्रेस नहीं देते, बस वो ये स्ट्रेस देते हैं काम करो अपना, एजुकेशन का ज्यादा और पढ़ाई का, और आप जी पॉजिटिव चैलेंज कबूल करने वाला। वो मुझे ये कहते हैं कि तुमने अब ये रिसर्च की इस टॉपिक पे, अब तुमने अगले टॉपिक पे रिसर्च करनी है, और क्या कहते हैं आपका इतना ज्यादा लेवल इतना नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे आप काम करें। तो एक पॉजिटिव स्ट्रेस, वही मैं आपसे कह रही हूँ ना, जो पॉजिटिव स्ट्रेस है वो आपके लिए वो नजर आ रहा है आपने माशाल्लाह। ये तो बहुत बड़ी सपोर्ट हुई है। देखिए, पता है क्या है, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर हमें घर की तरफ से फुल सपोर्ट होती है तो उस काम में बड़ा निखार आ जाता है। जो मैं देख रहा हूँ, और माशाल्लाह आप दुनिया को समझा भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, दिखा भी रही हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान के हद तक, बाहर भी आपने मैसेजेस दे रही हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि घर की तरफ से फुल सपोर्ट है आपको। देखिए, एक और चीज़ आपको ये बताओ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है स्ट्रेस लेवल की जो बात है, वो ये है कि हम लोग अपनी मज़हब से, अपनी फैमिलीज से, हम अपनी वैल्यूज से दूर हो गए। अगर हम लोग कुछ टाइम अपने बड़ों को दें, हम बड़ों के साथ बैठें, बड़े बच्चे जो हैं वो बड़ों के साथ जब बैठेंगे तो वो उनसे सीखेंगे कि किस तरह से एक दूसरे से प्यार किया जाता है, किस तरह बर्दाश्त की जाती है। हमारे यहाँ जो है वो पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया। लोग ये कहते हैं इसने हमारे साथ ये किया तो हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है बच्चों में ना, कि हम केयर ही नहीं करते, कोई हमें कुछ कहता है हम केयर नहीं करते। नहीं, वैसे खैर बैठते तो हैं साथ, लेकिन माफ़ जगह सब अपना मोबाइल और टैब लेके बैठे होते हैं, बैठते तो हैं। वो आपकी बड़ी अच्छी बात है कि बैठे तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ताकि क्या है कि रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ता रहे। बिल्कुल, जो कि खत्म हो चुका है। बिल्कुल, नानी है, दादी हैं, ये बड़े लोग, जब आप इनके पास बैठते हैं आपको बहुत कुछ आता है, इनसे बहुत चीजें समझ आती है। आपको रिस्पेक्ट करना, बड़ों के साथ उठना बैठना। आप देखें बच्चे इतना पढ़ जाते हैं, वैल्यूज ही नहीं है, आपके सामने बैठे, टांग पे टांग रख के बैठे, आपके मुंह की तरफ उनका पैर है, उनको ये चीजें कौन सिखाएगा? स्कूल्स के अलावा हमारी
हमारी फैमिली से बच्चे सीखते हैं। बेसिक तो वही है ना, ट्रेनिंग फ्रॉम द होम, आई मीन वेरी फर्स्ट ट्रेनिंग फ्रॉम द होम। बिल्कुल। तो हमें तो चाहिए कि हमारा तो हमेशा जॉइंट फैमिली सिस्टम है एशियंस में, तो हमें तो ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को हम भी ज़्यादा टाइम दें और हम उनको इस तरह ट्रेन करें कि बच्चे कुछ टाइम, सारा वक्त तो नहीं बैठ सकते लेकिन कुछ देर, कम से कम 30 मिनट्स, एक घंटा, या वीकेंड पे हम बाहर साथ जाएं, साथ खाना खाएं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब होता क्या है, एक और चीज़ आपने जो मुझसे ये पूछी थी कि वो कौन से ऐसे असूल हैं जो आजकल हमें अपनाने चाहिए, उसमें सबसे अहम चीज़ है, देखें हमारे यहाँ क्या है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, बच्चों का भी स्पेशली। बच्चे क्या करते हैं, सारा दिन मोबाइल पे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, फ़ोन पे बैठे हैं। अब अगर हम उनसे ये कहते हैं कि आप बाहर जाएं, एक्सरसाइज तो दूर की, बाहर जाने के लिए उनकी क्या एक्टिविटी होती है, बाहर जाते हैं पिज़्ज़ा लेना है, बर्गर लेना है, या मतलब इस तरह की अब देखिए डॉक्टर, बाहर हमारे पास रह भी क्या गया, ग्राउंड्स नाम की तो चीज़ें ना होने के बराबर हैं, तो हमारे बच्चे जाएं कहाँ? देखिए फिजिकली अब मैं नहीं समझता कि कोई एक्सरसाइज का घर रहा है हमारे पास। आई मीन मोस्टली इंडोर ही चीज़ें हो रही हैं, विच इज़ नॉट फेयर। आई मीन आप जिम भी इंडोर करें, इसी चला गए, तो मैं समझता हूँ वो इतना फायदेमंद नहीं है, तो बच्चे क्या करें? नहीं, उसमें ऐसा है कि आप सेक्रीफाइस करना पड़ता है पेरेंट्स को। उसका तरीका ये है कि जैसे अगर आपने अपने बच्चा है, आपका बच्चा बाहर नहीं निकलता और आजकल आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है, तो आपने ऐसा करना है कि पेरेंट्स हैं, फादर हैं या मदर हैं, तो आप लोग शाम के टाइम जैसे बच्चे के साथ आप वॉक करते हुए चले गए, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक उसका जो है उसके ऊपर डिस्कस करते हुए चले गए, किसी दोस्त के घर चले गए, मतलब रोज़ एक रूटीन बना लिया कि बेटा हमने यहाँ तक आज चलना है, मतलब बगैर गैर महसूस तरीके से आप बच्चों के साथ रहें। इस तरह से आप उनको अपनी वैल्यूज़ भी बता रहे हैं, अपनी भी आपकी एक्सरसाइज और वॉक हो रही है और बच्चों की भी। बेशक ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाएं, अगर आप नहीं जा सकते या आपका बच्चा मोटिवेशनल नहीं है इस साइड पे, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बच्चों की इंटरेस्ट की चीज़ें लेके दें, साइकिल ले दें आप उन्हें, एक्सरसाइज साइकिल बहुत अच्छी चीज़ है, आप खुद भी साइकिलिंग करें, बच्चों के साथ गए। आजकल आप देखें हमारे पाकिस्तान में कितना ट्रेंड है, सीव्यू की साइड पे आप जाएं, सारे बच्चे जो हैं वो साइकिलिंग कर रहे होते हैं, बड़े भी कर रहे हैं, फीमेल्स भी कर रही हैं। तो ये सबसे बड़ी मतलब बेहतरीन एक चीज़ है कि आप उसमें आप साइकिल ले दें बच्चे को, ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, वो अपने घर के इर्द गिर्द जो है वो चलाता रहे। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि वैसे बहरहाल ये तो तय है कि माँ बाप को पूरा ध्यान देना पड़ता है, ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पे, क्योंकि वो भी बहुत कम हो गया है। बाप के पास तो बेचारे के पास टाइम ही नहीं होता, वो रात को आता ही लेट आवर्स में है, और जब आता है तो वाइफ ऑलमोस्ट सो भी चुकी होती हैं, या जब जाग भी रही होती है तो मोबाइल पे या टीवी पे लगी हुई होती हैं। तो बेसिकली ये तो माँ बाप के ऊपर जा रही हैं सारी चीज़ें कि उनको पूरा केयर करना चाहिए। नो डाउट आजकल के पेरेंट्स बेचारे बड़े ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, बट वट एवर द केस में भी मैं ये समझता हूँ आपकी बातों से ये हुआ कि एक तो बंदे को जो है ना अपने आप को अपडेट रखने के लिए, आई मीन उसका बैठना उठना चलना फिरना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके पोस्चर्स का ख्याल रखना चाहिए। सोते वक्त आपने बड़ी अच्छी बात बता दी कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर आदमी तकिए की वजह से, वाकई हकीकत में कभी कभार ऐसा होता है, हम फील करते हैं कि एक हाथ में तकलीफ हो गई, तो उसकी वजह वही होती है जो हम सोए रहे होते हैं। इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि और क्या होना चाहिए कि हम ये, अब तो खैर ऑलमोस्ट अल्लाह का शुक्र है बहुत कम हो गया कोविड, इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएगा, तो अब आने वाले दिनों में जो कि हम इतने डल हो चुके हैं, तो उसमें अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अभी से क्या करना चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए बंदे को ना? एक्सरसाइज तो अपनी जगह है, सबसे बड़ी चीज़ है मोटिवेशन, पॉजिटिव सोच, ये सबसे अहम है। दूसरी चीज़ ये है कि एक, ये तो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, एक चीज़ ये जो इसी से पोस्चर से रिलेटेड है, एक तो ये है कि हम डिफरेंट पोजीशन में जो बैठते हैं वो बहुत ख़राब है। अक्सर हम ऐसे खड़े होते हैं आगे की तरफ करके, ये सबसे ख़तरनाक पोजीशन है, इससे हमारी बैक और हमारे नी जॉइंट दोनों। एक सेकेंड देखें, ये जो चीज़ें डॉक्टर शबाना बता रही हैं ये रियली वाकई नोटिसेबल हैं, आप इसको नोट कर लें, लिख लें, रिकॉर्ड कर लें। ये बड़ी, यानी माफ़ कीजिएगा, आजकल ये इस तरह की चीज़ें इतनी आम इजीली मिलती नहीं है, तो प्लीज़ इसको आप नोट करते जाएं। जी सॉरी, कंटिन्यू। बिल्कुल, एक तो आपने यूं आगे खड़े होके नहीं खड़ा होना, ठीक है, इससे आपकी बैक और आपके नी जॉइंट दोनों पे प्रेशर आता है। दूसरी जो सबसे ख़राब पोजीशन जो होती है जो लोग करते हैं वो ये है कि इस तरह से खड़े होते हैं एक पैर पे, अक्सर यूं करके नहीं खड़े होते, जी। या फिर आप बैठते भी इस तरह से, अक्सर ऐसा होता है ना हम यूं बैठे हुए, तो उससे भी क्या है हमारे एक साइड के जो मसल्स हैं, एक साइड के जॉइंट जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है, इलियोसेक्टल जॉइंट इसे कहते हैं। उससे भी क्या होता है हमारे हिप जॉइंट में पेन होता है, हमारे कमर में दर्द होता है, ये आपने अवॉइड करना है। पॉइंट टू बी नोटेड। जी।
اور ایک اور سب سے اہم چیز، جب ہم بیٹھتے ہیں تو جب بھی آپ بیٹھیں صوفے پہ نرم پہ نہیں بیٹھیں. جب آپ بیٹھتے ہیں جیسے ابھی ہم چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بیٹھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا ہپ جوائنٹ جیسے ہم بیٹھیں ہمارے گھٹنے نیچے ہونے چاہیے، ہمارے ہپ جوائنٹ سے یا ہماری کمر سے گھٹنے نیچے ایسے نیچے ہونے چاہیے، تاکہ جب آپ اٹھیں تو آپ ایزیلی اٹھ جائیں. میں کر لیتا ہوں. ہاں. اور دوسرا، اگر ہم صوفے پہ یا نرم پہ بیٹھیں گے تو ہم کیا کریں گے، ہمارے ہپ جوائنٹ اندر گھس جائے گا، تو اس سے کیا ہوگا، ہماری ٹیل بون اور ہمارے ہپ پہ پریشر آئے گا، اور جب ہم اٹھیں گے تو ہمارے گھٹنوں کے اوپر پریشر آئے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ویسے تو سوری یہ باتیں ویسے تو بڑی چھوٹی لگ رہی ہوں گی آپ کو، لیکن پلیز ڈو ٹیک کیئر. ٹھیک ہے. اچھا. اور فورتھ یہ کہ جب ہم بیٹھتے ہیں، جیسے اب میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے جو پیر ہیں ہم ایسے عموماً کرسی کے نیچے کر لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، یوں کر کے بیٹھنے بڑا کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے. میں نے کر لیا اپنے آپ کو. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. جی تو ہم نے اپنے پیر، جب بھی ہم بیٹھیں ہم نے اپنے پیر آگے کی طرف رکھنے، مطلب جب ہم کرسی پہ بیٹھیں تو ہمارے پنجے ہمیں نظر آنے چاہیے، یعنی میں ایسے بیٹھی ہوں نا تو مجھے اپنے پیروں کے پنجے نظر آنے چاہیے سامنے کی طرف. یہ بہت اہم ٹپ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ بیٹھیں، کمر میں تکلیف ہے یا کچھ، تو آپ کی کمر میں یہ جو کرو ہے اس کو مینٹین رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کرو ہمیں کمر کے درد سے بچاتا ہے. ہوتا کیا ہے، جب ہمارا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے یا اوبیز ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، میں ایک چھوٹی مثال دوں، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پیٹ کے مسلز ہیں، ریڑھ کی ہڈی سے پیٹ کے مسلز جڑے ہوئے ہیں نا. تو کیا ہوتا ہے، جب ہم موٹے ہوتے ہیں یا ہمارا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ مسلز بڑے ہو گئے، اسپائن تو وہی ہے ریڑھ کی ہڈی، یہ مسلز بڑے ہو گئے، گریویٹی نے اس کو نیچے کھینچا نا، تو کہاں پریشر آئے گا، کمر پہ، آٹومیٹیکلی کمر میں درد ہوگا. تو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا پیٹ نہیں بڑھنے دینا، اپنا آئیڈیل ویٹ مینٹین کرنا ہے. جب آپ کا پیٹ، اس کے لیے ہم جو پرسکرائب کرتے ہیں، اکثر لوگوں کے اندر ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم جو ہے بیلٹ جو پرسکرائب کرتے ہیں، بیلٹ سے جو ہے ہمارے مسلز خراب ہو جاتے ہیں یا ہم عادی ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. بیلٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یوں ایسے ٹک ان ہو جاتے ہیں نا مسل بیلٹ، لیکن اس کے ساتھ ایکسرسائز اور واک بتاتے ہیں تاکہ جتنی جلدی آپ اپنے ان مسلس کو ٹون اپ کر لیں، آپ ان مسلس کو اسٹرانگ کر لیں، اتنی جلدی آپ کی اسپائن پہ سے پریشر ریلیز ہو جائے گا. اور اس ڈیوریشن میں ہم آپ کو بیلٹ پرسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کے مسلس کو سپورٹ رہے. جیسے ایک آدمی بیمار ہے، سپوز ایک آدمی بیمار ہے، واش روم تک نہیں جا سکتا، تو آپ کیا کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اس کا، یا پھر آپ اس کو اسٹک دے دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اس کو سپورٹ دیتے ہیں نا، تاکہ وہ کام ایزیلی کر سکے. اسی طرح سے جب آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے تو بیلٹ پرسکرائب کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو سپورٹ دے، ہیلپ کرے جب تک آپ ریکور ہوتے ہیں. یعنی اکارڈنگلی جیسے جس کی کوئی تکلیف اس کے حساب سے آپ ان کو اسی طرح کالر ہے، اسی طرح کالر ہے. لوگوں میں یہ، میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اکثر میری دوست ہیں باہر فورن کنٹریز میں رہتی ہے، وہ مجھ سے یہ کہتی ہیں، ہمارے یہاں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں یہ نہ پہنے، اس سے مسلز جو ہیں ویک ہو جاتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے. ایکچولی بات یہ نہیں ہے، دیکھیں آدھا علم جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. آدھا علم آپ کو کنفیوز کر دیتا ہے، پیشنٹ کو اسپیشلی. دیکھیں یہی وجہ ہے نا ڈاکٹر کے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم ٹوٹکوں پہ جی رہے تھے اور ابھی بھی معاف کیجیے گا کچھ کرانا ایسے کہ اسی پہ ہی جی رہے ہیں اور وہ بیماری کو پرولونگ کرتے ہیں اس طرح سے. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کچھ ہیں ٹوٹکے، نو ڈاؤٹ ہے، ہم اس کو ڈس ایگری نہیں کر سکتے کیونکہ گھر بھی جانا ہے اور لوگوں میں بھی رہنا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اب ایڈوانسمنٹ ہے، اب نالج بڑھ گئی ہے، پتہ چل گیا ہے ہمیں ہر معاملے میں، دینی پوائنٹ آف ویو سے بھی، دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور جیسے آپ کی یہ جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں نا، آپ پرسکرائب کرتے ہیں اکارڈنگلی، اس کے جو پین ہے اس کے مطابق آپ اس کو جو ہے نا ایک بیڈ وغیرہ جو واٹ ایور دا کیس میں بھی آپ، اور بیٹھنے کا آپ بتا رہی ہیں. دیکھنا یہ کھڑے رہنا، ہم نارملی اس کو، ان چیزوں کو ہم نوٹ ہی نہیں کرتے. تکیا، بالکل کتنا بڑا فرق ہے. 1 inch means 10 pounds. یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کمر کا درد تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتا، ایک دفعہ ہو جائے ہمارے، یا پھر یہ کرتے ہیں اس میں کیسے ہوگا، اس لیے کہ اتنا سا یہ ایریا ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے اتنا ایریا ہے اور اس میں کازز کتنے ہوتے ہیں. جو کاز ہوتا ہے اگر آپ نے اس کاز کو ٹریٹ کیا، یعنی پرٹیکولر ٹریٹمنٹ آپ نے اس کا دیا، تبھی تو مریض ٹھیک ہوگا. اب یہ تھوڑی کہ آپ کو آپ کے بھائی نے وہ علاج کرا، اس کا کاز الگ تھا اور وہ ٹھیک. اصل پرابلم یہ بہت بڑا ہے، پتہ ہے کیا، اس نے وہ دوائی لی تم بھی لے لو. ارے بھائی کیوں لے لو، کیوں لے لیں. ہاں یہ ہمارے یہاں دیکھیں گھروں کے معاملہ ٹھیک ہے، شروع میں انیشلی یو کین ٹیک سم تھنگ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کو اپروچ کریں، آپ امیڈیٹلی جائیں. آپ یو آر ناٹ اے ڈاکٹر، انہوں نے پڑھا ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. مطلب ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، ہم اپنے طور سے ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور بڑے ڈاکٹر سے بڑے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. بالکل. اصل پرابلم ہماری قوم کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی ہے نا، ہم ڈرتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروانے، بلڈ ٹیسٹ کروانے میں. کروائیں یار، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ
ہونی چاہیے, اور ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس کو اویل کرنا چاہیے. اور بتائیں, آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں, بہت بتا دیا آپ نے, فیملی کے بارے میں بتائیں کہ مطلب بچوں کا کیا پروگرام ہے. آپ کے ہسبینڈ تو ڈاکٹر ہیں لائک یو ماشاء اللہ, تو بچے مطلب کیا؟ ابھی تو وہ اسٹوڈنٹ ہیں, ایک 3rd ایئر میں, ایک 4th ایئر میں میڈیکل کے. ماشاء اللہ. ابھی دیکھیں ان کا پیشن یہی ہے. میرا بیٹا بڑا والا تو بہت, وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں باہر سے اسپیشلائز کر کے اور پھر واپس اپنے پاکستان میں آ کے میں خدمت کروں گا. اصل میں دیکھیں پڑھنا, علم حاصل کرنا, یہ تو ہمارے مذہب میں بھی علم حاصل کرو چاہے آپ نے نئی ٹیکنالوجی, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس کو اپنے پاکستان میں اپلائی کریں, اویل کریں, ان لوگوں پہ کریں. آپ یہ دیکھیں کرنا تو معاف کیجیے گا, آئی ایم سوری, میں تھوڑا سا بدتمیز ہوں, مطلب ایکچولی کرنا تو ہر ایک چاہتا ہے یہی, لیکن ہمارے یہاں جو حالات کریٹ کیے جاتے ہیں, جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ہم ان کو خود سے جان بوجھ کر ضائع کرتے ہیں, ان کو موقع نہیں دیتے, ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. خوف ہے ہمیں نا, کیونکہ مجھے تو کچھ آ نہیں رہا ہے, میں آپ کو کیسے آگے بڑھاؤں؟ تو اس لیے میں آپ کو اگنور کروں گا, آپ کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کروں گا, اور اس کے لیے میں اتنا گر جاؤں گا کہ سوچ ہے انسان کی نا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اللہ کرے, کیری آن. اور نہیں حنیف صاحب ایک بات بتاؤ, میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے, ہماری نالج اتنی ہے نہیں, ہم نے اپ گریڈ اتنا کیا نہیں, اور ہم اتنے کانفیڈنس سے غلط چیزیں لوگوں کو آگے ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں, کسی بھی فیلڈ کے لوگوں کو میں خاص نام. تو میں نے اپنا ابھی پچھلے دنوں میں نے اپنا ایک سیمینار اٹینڈ کیا, تو اس میں دیکھ رہی تھی کہ ڈاکٹر جس طرح سے پیشنٹ کو سرجری سے مطلب ڈرا رہے تھے. دیکھیں کمر کی سرجری. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد پلیز اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کیجیے گا. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو سننے والے دیکھنے اس کو بھی سنیں, تو پلیز آپ جائیے گا مت, بس یوں گئے اور یوں آئے. تھینک یو ویری مچ.